good morning for all the students, John 3 and John 4. Meet me, Teacher Ermalita, for math lesson. Okay, before we start the lesson today, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your love, for your blessing to all of us from day to day. Now, in this beautiful morning, we would like to start the lesson of math. Please bless all of us while we are watching the video. Please bless the students and the teachers and also the internet. And so all of us could glorify your name by this. Thank you, Lord Jesus. We surrender this time only into your hands. Please bless us. Amen. Okay, last time we have learned about perimeter of squares and rectangles. Today we'll learn about area of squares and rectangles. Okay, let's go in focus. Okay, in focus. Let's take a look for the pictures of the squares. Okay, this is the symbol, the sign to mention that all the sides of the squares is the same size. Okay, the area of the square is 36 centimeters square. Okay, how can we find the length of the square? The question is, how can we find the length of the square? Bagaimana kita mengetahui bahwa sebuah persegi memiliki luas 36 cm kuadrat. Bagaimana kita mengetahui panjang sisinya? Ya. Oke. Let's learn. Mari kita perhatikan bukunya masing-masing. Let's learn. Now you see number 1. This square will be put like this as 1 centimeters. Okay, divide into 6 block here and 6 block to the right, 6 block to the bottom. Okay, 6 times 6 block. Okay, area of a square equals length times length. Okay, so length times length, sisi kali sisi. Nah, perkaliannya dibuat 36 sama dengan 6 kali 6 ya. 6 kali 6 berarti kita buat 6 kotak ke bawah, 6 kotak ke samping. Lalu dibuat grid seperti ini, bentuk tabel yang ukurannya harus sama, 1 cm dikali 1 cm. Maka akan ditemukan bentuk grid seperti ini. Nah, kamu lihat kalau kotaknya 1 cm kali 1 cm hasilnya adalah 1. Kalau 2 kotak dikali 2 kotak, maka hasilnya adalah 4 kotak ya kan? 2 ke samping dan 2 ke bawah. Hasilnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang bagaimana jika 6 kotak? Maka kita hitung 6 ke bawah dan 6 ke samping. Keseluruhan jumlah kotak di dalam ini adalah 36 kotak. So, the length of the square is 6 centimeters. Ya. Di sini ada kata kunci, di sini coba kamu perhatikan dan boleh ditandai ya. Think of a number that gives 36 when multiplied by itself. Kamu pikirkan sebuah angka yang jika dikalikan dengan angka itu sendiri, hasilnya adalah 36. Ya, yang dimaksud dengan kuadrat itu seperti ini. Ya, misalnya 2 kuadrat itu adalah 4.
Kenapa? Jika 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 4. Nah, kalau kamu ingat angka 36, berarti perkalian berapakah yang bilangan itu jika dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya adalah 36. Jadi ada baiknya anak-anak teacher mulai menghafalkan perkalian 1 kali 1, 1 kali 1 adalah 1, 2 dikali 2 adalah 4, 3 dikali 3 adalah 9, dan seterusnya sampai kamu temukan angka 36. Ini maksudnya ya. 36 dalam perkalian 9 itu dikali 4. Berarti 9 dikali 4, 36 benar. Tapi dia bukan dirinya sendiri. 9 dikali 9, berarti 9 dikalikan dengan dirinya sendiri, yaitu 9, hasilnya adalah 81. Atau 4 dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah 16. 4 dikali 4 adalah 16. Nah, ini 36 yang kita ingat ketika angka 36 perkalian yang sama yaitu angka 6. Karena 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Itu trik untuk lebih mudah menghafalnya ya. Karena kita bicara tentang luas, di mana rumus dari luas sebuah persegi adalah panjang sisi dikali panjang sisi, ya. Sisi dikali sisi. Berarti kan ini luas dari persegi adalah sisi dikali sisi. Jadi seharusnya dia adalah angka yang sama. Jika di sini 6, maka di sisi sini juga adalah 6. Jika salah satu sisinya adalah 2, maka di sini pasti 2. Itu adalah rumus untuk persegi. Gitu ya. Nah, berikutnya contoh yang kedua ya. The second sample is for rectangle. Just now we find the square of the length of a square. Now we will try to find the length of a rectangle. So you see number 2. A rectangle has an area of 36 centimeters square. The breadth of the rectangle is 3 centimeter. What is the length of the rectangle? You see this picture? The long side is the length and the other side is the breadth. Okay? Yang ini panjangnya dan yang ini lebar. Okay. Ini adalah rumus. This is the formula. Formula to find the area of the rectangle equals length times breadth. You still remember this one. And you can change this formula to find the length, or the other question is asking for the breadth. Or you have known the length or the breadth and you've been asked to find the area. You can use and exchange the formula from this formula. Okay, from this question it will be like this: length equals 36 divided by 3 equals to 12 centimeters. Okay, because 12 times 3 equals 36. So maybe you have confused where did the formula come from? Why did we have to divide 36 with 3? Maybe you confused. Okay. Now I have opening the formula. I open the formula like this. Area of a rectangle equals length times breadth. Okay, length times breadth. And then with the same formula, I will looking for the numbers of the length like this. Untuk mencari rumus panjang sisi, caranya dengan rumus yang sama, teacher membuatnya seperti ini. Area of a rectangle divide by
breadth. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari lebar dengan membuat area of a rectangle dibagi panjang sisi, ya. Luas dari persegi 4 dibagi panjang sisi. Buat catatan ya nak ya, rumus ini bisa kita gunakan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam contoh. Now we're going to try this formula to solve the problems. Okay, just now on the textbook you see that the area is 36 centimeters and the breadth is 3 centimeters. Okay, we choose this to find the length. We know that the area of a rectangle is 36 centimeters square and the length being asking and the breadth is 3 centimeters, right? Yeah, and we choose the number 2, right? The length is being asked, right? So we choose number 2. We choose number 2 formula and you just put the numbers following the formula. The length equals area of a rectangle is 36 centimeter square, right? 36 centimeter square. And then you put the breadth. The breadth is 3 centimeters. Okay. And you find out the numbers. 36 divided by 3 equals to 12. No need 12 centimeter square. This one centimeters divided by centimeters equal to centimeters. So the length of a rectangle is 12 centimeters. That's it. Okay, students, for better understanding, I want you to do this exercise. Latihan, kerjakan latihan halaman 84 di textbook ya. Latihan yang ini, number 1 and number 2. Okay. Latihan halaman 84 textbook. Okay. That's all for the lesson for today. I really wish that it can help you to have a new understanding about how to find the area of a square and a rectangle. Happy learning and Jesus bless you. Bye-bye.